Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini ialah kereta BMW E90 2000cc tahun 2005. Problem kereta ni ialah boleh starter berpusing tapi enjin tak mau hidup. Okey, kalau ikut scanner yang biasa ni, yang kecil ni, dia kata, kalau nampak sini, okey, dia kata DME 2F44, dia punya fault code dia 2F44 immobilizer. Jadi kereta ni tak boleh di start. Ini scanner kereta. Balik semula ke sini. Okey, apabila kita masukkan key fob, kita onkan dia. Okey, dia on. Tapi bila kita start, dia tak mau hidup. Kita cuba lagi sekali. Okey, kita onkan dia. Kita cuba start dia. Dia tak mau hidup. Jadi kalau ikut scanner ni, kalau tak berapa nampak ni. Scanner ni ialah dia punya fault code 2F44 immobilizer. Okey, so kita cuba lagi sekali. Ambil kunci ni. Okey, kunci bateri kuat. Masukkan dalam ni. Kita tekan start button. Okey, cuba start lagi sekali. Okey, tak mau hidup. Okey, alright. Itu saja problem kereta ni. Dia tak mau hidup.